Hey guys, just got hair and makeup done. Now I'm on my way to the bathroom. Yay! People think being a model is glamorous. Let me tell you, that bathroom was not glamorous. Found some friends, some cute little duck friends. Hold on. Hi friends! Igual poquitas y está como por acá. Sí. Ready? Are you ready? ¿Qué es pancita? Shooting, having the best time, but it's cold. Are you freezing? Now it's raining. Serious problems. Oh my god, they're coming close to us. Holy crap. Hello. I'm scared. Get away. Señor! ¿Qué hago? I'm trying to go to the bathroom. Hi, buddy. Hi. Hola. Smells like horse. I honestly just got the biggest whiff. It's finally lunchtime. Yay! Les obedece. Sí. ¿Tú sabes tomarle video a ella con Sí. este? ¿Tú Hasta que se complete. Vamos. No sé qué video es. Video Courtney. And that's a wrap. Mentiroso, te voy a mandar las reales. Me las voy a quedar sin guardar. Sí. Te dio las mejores. No, enséñamelas. Para te voy a enseñar. Mentiroso. Nada más de verlas se me... First picture I like the one. But the second with the light is good, but it's totally different. Courtney se lució aquí. More in the morning. Gracias. Y esta out. ¿Esta o esta? Esta, me gusta esta. No, a mí esta. A ver, vamos a ver las dos. Bueno, sí está bonita. Esta... No. Ay, esa está padre. A ver, ahorita vamos. Esta también me gusta. ¿Esta no te gusta? Esta me gustó mucho. No, para nada. You look like this actress. Have you seen in this picture? From Mean Girls. Yeah. Esta sale un poco borrosa. Todas me gustan. Esta... Yay! We're done.
We're done. That is a maze. A huge ass maze. Goodbye. 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 Woo! Adiós. Ese pavo es un cabrón. Ew. Ew.